Ito guys, awarding ceremony na po nung naganap na Motocross and Motor Ace National Series 2024 dito po sa lungsod ng Cagayan de Oro. At makikita nyo po, di ba? So, ito po yung sa harap. So, andito po ako mismo sa harap ng entablado. Ayan. Okay, Sabi nga, Happy Higalay Festival sa Motor Race, Motocross, tanan nga mga winners, congratulations sa inyo ha. And sa tanan nga mga opisyalis nga naa dinhi, salamat kayo and to all the organizers, men and women behind, Sir Atoy from Motor Race and Sir Sir John Asuncion, ay gabi, salamat kayo and congratulations. Anato, congratulations kay tungod successful kayo ang inyong league o sa tanan nga napahigayon sa ang finals, no? Dinhi sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Atong pakpakan ang tanan. Ato gyud na witness and na experience ang talagsaon. A very competitive nga race sa motor. Napigid ang tanan kay atong na-witness ang maong motocross, motor ace, motocross 8-leg na competition dinhi. So, salamat kayo ni Ana o karon sa atong pagsilibrar po sa atong kapistahan, dili natong kalimtan isa ni kadebosyon sa atong mahay mga kaigsuunan ko. Kung di nato kalimtan ang Chief of Staff ni Mayor Rolando Tarisoy Tingawan sa matag katawan sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Salamat kayo kaninyo. Gaba na lamang sa gamay nga panahon, nakalimot mi sa among mga problema o nakalimot mi sa atong mga utang. Bitaw, salamat kayo kaninyo nga nakahatag mo kalingawan. And samtang gasadya ta, let's enjoy the night for the rest of the evening kay sunod panini anaapay mga gi-preparar ang Dakbayan sa Cagayan de Oro o atong suporta na gani nagtabang ta nga mas masadyaon ang atong pagsaulog sa atong kapistahan sa Dakbayan sa Cagayan de Oro mga kaigsuonan ko. So kaninyong tanan, Happy Higalay Festival, Dakbayan sa Cagayan de Oro. Mabuhay ka, mabuhay tayong lahat, mabuhay Dakbayan sa Cagayan de Oro. Daghang salamat ug maayong gabi kanatong tanan. okay, kung po kayo inside sa itong pinalanggang kapitan, no? Then, Executive 50 plus. Then, Executive 45. Then, the Veterans class. Then, the Power Enduro. No, Novice Power Enduro. Then, the Novice 250. Then, the Novice Open. Then, the Intermediate 250. The Intermediate Open. The Expert 250. And last is the Expert Open. So, yung ina-announce guys, yung fourth runner-up po, fifth place po. okay, ang panglima. fifth place, Sabillana. Makikita nyo po guys is awarding ceremony nung Motor Ace Motocross 2024 Series National Competition. Right there, diretso na. Fifth place, Sabillana. Fourth place, Lunaan. Fourth place, Lunaan. Third, then the champion, Solinay of Bukidnon. Bukidnon po yung nag-champion. Check, Mike. Dito na ito, apito. Okay, paghuman ninyong pictorial, pirma mo dito, kuhaan yung
Kas. Dito sa may lamisa. No, sa may lamisa. Okay, dito sa Guala, sa may lamisa. Sa may lamisa, baliw ko. Kaya galing mo patuman, matawag na sa series sa underbone class. Okay? Chati Agbo, series, third place, Chati Agbo of Balay-Balay. Then, second, Lunaan of Bukidnon. Second place ulit sa Bukid noon. Grabe The champion of the series for underdog class with a country points of 193. Champion John Padon Solinay. Palakpak naman dyan. John Padon Solinay. The series champion underdog class from Balay-Balay City. Malay-balay po yung nagkampiyon. Okay, ito kitawag ka sa underdog ha. Next, 125 in Euro class. Diyan, Asuncion, and Mr. Kokong Kiblat. No, isa sa nagdumala sa itong motocross. Sir Kong, kagakisalamat Sir Kong ang boss dyan. No, Sir Jan, Asuncion. And, of course, atong boss, Dishon, fifth place. Dili daw, dili ka. Then fourth runner, fourth place. Nogoy of Bukidnon. Ang sabi si Nogoy, basta warag, Nogoy, asa ganin nyo ha? Magani, ano ganin ko? Then the third place, Hinolos, Misamis Oriental. Pagayna of Caveria, Misamis Oriental. And the series champion for the Lawa, Jan Almirino, J7 for Balay-Balay Bukidnon. Okay ka niya ang karong adlaw na winner, boy ka na. So kung pwede mo apil sa pictorial, background, so mga city councilor na ito, pwede na ito matawag. No? Kaway-kaway, baka ma-stroke. Okay. Third place sa atong series, 231 points. Then second place, Pagayna, 274 points. And the champion for the 125 Enduro class, Miracle Jan Almirino, winning the points of 296 points. JS7 of Balay-Balay City. Malay-balay ulit. Okay, mo ito 125. No, 125. Sir, pag-example sir, para masuk. Malipisar from Iloilo. Malipisar from PTT Coronet, PTT Racing Team. Malipisar. From Iloilo po yung Then fourth place. fourth place. Nogoy. Okay. Akbar Sali from North OP. Akbar Sali from North OP. And the QLX champion from Timuli, South Cotabato, John Polarangis. Timuli, South Cotabato. John Polarangis is the champion for this day. Okay. Pagkatapos yan, diretso tayo sa series. Series. Okay, series third place. Maybe Kualan. Nogoy with the points of 317 points. Then second place, John Paul Aramis of Timuli, South Cotabato.
And the overall champion for the KLX Challenge, Bloody Bagayna from Claveria, Misamis Oriental, gathering the points of 323 points. Oh, 1 point lang, no? 1 point lang. Okay, na din atong KLX. And may we call now the ladies open. And also quick flight Cebu Pier 5. Okay, next. May we call now the ladies class. Hi, Open. my drone. Fifth place, Kitos. Ladies, open. Fourth place, Janelle Saula. Uy, Manila. Ano sa taas na? Sige. Okay, Janelle Saula. For the third place, Laila Guro. Second place, wala pa. Ay siya, wala ba na to? Miwi Kola. Of Valencia. For the ladies open for this day, Charlotte Gallarde of Sagay Negros. The beautiful, the sexy lady of Sagay Negros, Charlotte Gallarde. Got the champion for this day. Pagya palihog, please. Yan po si Charlotte Gallarde ng Sagay. Okay, diretso tayo sa series. Third place, Kakay de la Pedra, 222 points. Second, sa series ha, Bartiana, 227 points. And the champion, anak Junal Guro, Laila Guro, sa atong champion sa series. Okay, congratulations. Okay, PWPT, P-Place, Zoe De La Cruz from Tagoloan City. No? Zoe De La Cruz. Third place, Roblesa from Marbel. Third place, Matthew Abada from Cagayan de Oro City. Second place, Yapal. Isa. The champion for this day, Ryan Taloloy Ipanat. A series of individual. Attention all riders, katong winners. Okay, 85cc class. Cotabato. Congratulations, Wayne Fernandez, kung kumparing guwapo. Okay, fourth place, Resconia of Cebu City. Then third place, Aldi Cruz of Colomblong, South Cotabato. Second place, MacGyver Emas from Marbel, Coronadal, South Cotabato. And the champion, the Bullet Cortez of Giblawan. Palakpakan natin. Congratulations, John Cortez, kung kumparing guwapo. Money and trainer, John Cortez. The manager, the trainer, the financer. Anton, the Bullet Cortez, the champion. For the series, 330 points, Red Flores. Then, second place, 344 points, MacGyver Emas. This is for the series. And again, 400 points goes to the Bullet of Giblawan, Anton the Bullet Cortez. Grabe nga points, boy. Champion sa 85. Pero magulat kay mamaya,
No? Another champion pa. For the bullet.